स्कूटर का डायवर्ट केला दुसरे लेने रॉबर्ट टू दवरला also informed the control room to divert the traffic train Coreno and 510 also inform Donna Paula OP to contact the traffic staff to divert to divert Coreno. तू पिऊ शकता आता 3:30 वरांचेर हो एक्सिडेंट जाल्लो आसा सो हो धपको इतलो जबरदस्त जे म्युनिसिपालिटीचे गाडयेक बसलेलो आसा CCPच्या गाडयेक बसलेलो आसा पळोवं शकता इन गोवाच्या लायव्ह अपडेटाचेर सो ड्रायव्हराक मातसो माल लागलेलो आसा बाकी गाडयेचे भरपूर लुकसाण जाल्ले आसा तशेंच CCPचे गाडयेक फाटल्यान लागलेलो आसा हो एक्सिडेंट 3:30 वरांचेर जाल्लो आसा सकाळी हे कंपाल हांगा हेल्थ सेंटराच्या ऑपोजीट कोणाक लागूंक ना बट गाडयेचे भरपूर लुकसाण जाल्ले आसा ज्या तरेन गाडी आसली स्पिडीन ते कळूं शकता म्युनिसिपालिटीच्या गाडयेक तेणी हाडून मारल्या ही CCPची गाडी आसा पणजे CCP म्युनिसिपालिटी सध्या रस्तो डायवर्ट केला सो असेच अपडेटा खातीर पळयत रावात इन गोवा.